Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaifa halukunna ya sayyidat ya nisa. Alhamdulillah bil khair Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah. Dan في هذا الأسبوع كيف علاقتكن باللغة العربية؟ هل فتحتن الكتب أو شاهدتن الفيديوهات مثلا من اليوتيوب أو كيف؟ Naam Ustaz, Sahid, Sahid. شاهدت؟ Sa Naam, Sahid. طيب، ماذا شاهدت؟ Hmm, Adas al-Arabiyah مم. من من درسنا أو من أي قناة أخرى؟ min min darsina wa akhor. Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya, ya Siti. Amin. Allah. Terima kasih, Ustaz. كيف الأخوات؟ الأخوات ya Sri. Sudah sering sekolah ya Bu. Insya Allah Ustaz. Baik. Baik. Arju an ماذا أن كنا تحاولنا بمشاهدة مثلا فيديوهات di YouTube الوثائق وثائق itu dokumenter ya awil akhbar berita-berita durus durus fi nahwa atau durus fi al-ulum al-islami al-islamiyah hunaka kathir min al-ulum kathir min ad-durus fi YouTube. Alhamdulillah, nahnu na'is fi zaman ماذا سهولة بدراسة. جميل. طيب، بسم الله. نأتي إلى درسنا اليوم. من منكن قد درستن النحو؟ Siapa yang sudah pernah belajar nahu? Sudah belajar. Itu sudah ya. Sudah. Saya dan Sri, kelas saya Sri. Saya dan Nurhi, Kholas Ustaz. bisa nyerah? Belum Ustaz. Belum ya? Belum. Baik, mau. Dan pernah? Eh, Kholas Ustaz. Oke. Pernah ya, pernah belajar ya nahu. Pernah ya. Baik. Saya dan Nurle. Nurhi, Nurle, kan bingung bedainnya gimana? Saya dan yang lain. Eh, Dulu pernah Ustadz, tapi waktu sekolah udah lupa lagi sekarang. Belum kayak sana. Tahun berapa? Anak SMP SMA dulu Ustadz waktu di Pondok. Tapi udah lupa. Zaman baik ya. Nah Ustadz. Ya, baik. Tapi mana anggap kita dari nol aja ya, biar ya. Mulai. Dana akan menjelaskan tentang hal yang itu berkaitan dengan nahu tapi dari nol ya, biar pernah semuanya dapat baru lah anggaplah. Meskipun kita pernah belajar di anggaplah murojaah gitu ya. Ya. Bismillah.
Kita sejak pertemuan keberapa nih kita nggak dari awal wahda ya, tapi dari tadribat keempat, tadrib keempat. Hmm. Kita pasti selalu selesainya di sini, Hmm. di kalimat qoribah. Hmm. Nah, Bapak kita dulu bismillah. At-tadrib rabi' istabdil ma'a taghyir ma yalzam kama fil misal. Jadi huna al-jumlah ya. Kana waliduhu yantadhiru amamal ghurfah. Kana waliduhu yantadhiru amamal ghurfah. Karena Karena Kana walidu waliduhu yantadhiru amamal ghurfah. ini sebenarnya dari jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah. Baik, jumlah ismiyah terdiri dari apa? Mubtada khobar. Mubtada khabar. Oke. Mubtadanya di sini yang mana? Mubtada. Waliduhu Waliduhu. Walid. Walid. Kabarnya yantadhiru amamal ghurfah. yang itu sama mubtada khabar. Ini aslinya ya, sebelum ada kata kana. Jadi itu kalau kita artikan ya, awalnya waliduhu yantadhiru amamal ghurfah. Ayahnya menunggu di depan, Ruangan. nah, di depan ruangan, di depan kamar. Ini sedang menunggu. Nah, jadi misalkan sekarang nih, saat ini, misalkan berarti gimana? Nahnu nadrusu al-arabiyata min khilali Zoom. Ini sekarang kan, nahnu nadrusu al-arabiyata abra Zoom, min khilali Zoom. Nah, itu saat itu. Nah, saat ini, saat ini, saat ini. Ketika ada kata kana di awal, ya, di awal jumlah kana, di awal jumlah, maka maknanya berubah. Ini terjadi waktu itu. Jadi bukan waktu saat ini ya, saat itu. Kana waliduhu yantadhiru amamal ghurfah. Waktu itu ayahnya menunggu di depan ruangan, di depan kamar. Sampai sini bisa dipahami? telah berlalu. Ustaz. Heeh. Kita bicara tentang masa lalu, ya. Hmm. Tapi saat pada masa lalu itu ini sedang terjadi seperti ini gitu. Hmm. Waktu itu dia lagi nunggu loh gitu. Ya, waliduhu Hmm, yantadhiru. Pak Ustadz, kalau mm, nggak pakai fi'il madi, kenapa ya Pak Ustadz? Film mandi udah selesai. Kita Hmm. udah selesai gitu. Maksudnya udah selesai itu kita lagi nggak ngomongin ini ya. Kita sedang menceritakan saat itu tuh bapaknya lagi nunggu, saat itu lagi nunggu. Hmm. Tapi kalau kita bilang, oh kemarin bapaknya sudah nunggu, udah gitu. Jadi beda ini, beda beda fokusnya. Kalau di bahasa Inggris tuh ya ada tulisannya tuh ada past tense, ada past continuous tense. Hmm. Oh, Tambah mm, ini enggak ya. ada ya. Nah, Hmm, yang- jadi ini fokusnya adalah bapaknya sedang menunggu. Makanya kalau kana biasanya ya, fiilnya itu fiil mudhari hmm, biasanya gitu. hmm. Karena kalau pakai fiil madi ngapain pakai kana lagi? Nggak ketahuan ya Ustadz, ya? Ya kan udah berlalu gitu. Hmm, hmm, Dengan adanya kana ini masa lalu tapi sedang berlangsung gitu. hmm. Gitu ya. Ya, enam Ustadz, sekarang Ustadz. Um, nanti nanti ininya nah, nanti deh kalau ada ketemu-temu lagi. Intinya seperti itu jadi. Nah,
Ini karena dia khobarnya khobar ghair mufrad, jadi nggak terlalu pengaruh ya. Ini yang taziru amamal ghurfa. Tapi kalau misalkan khobarnya ini khobar mufrad, misalkan waliduhu tajirun, waliduhu tajirun, bapaknya seorang pedagang. Tapi kalau pakai kata kana waliduhu tajiron. Jadi tajirun jadi tajiron karena ada kata kana. Ah, tapi karena ini goer mufrad jadi nggak kelihatan perubahan ke mansubnya tuh nggak kelihatan. Tape itu aja ya. Istilah Anda nggak kasih dulu. Ya, mana isim karena mana khabar karena biarin dulu aja. Yang penting Antona paham penggunaannya. Misalkan mau cerita nih, waktu saya masih sekolah di SD, ah, saya ranking satu. Itu gimana tuh? Karena Kan pakai kata saya nih. Waktu saya masih SD, saya juara kelas, saya ranking satu. Gimana? Ada nggak? Ada eh, usulan atau ada ide? Berarti gini Ustaz. Karena ada rusuh film madrasah. Mana nih? Eh, apa sih? Tapi itu Karena fi madrasati kali Ustaz. Karena fi karena fi madrasati Belum. apa ya? Jadi gini, Belum. kita pakai kata indama, sama kata indama. Kan ketika indama, bisa nggak di sini? Ketika pada saat indama, nah, indama ini ketika. hmm, Nah, karena itu kan buat huwa. Kalau ana berarti jadi beda lagi. Kuntu, itu. Indama kuntu, tholiban fil madrasah, gitu bisa. Fil madrasah tidak iya. Atau indama kuntu adrusu fil madrasah ibtidaiyah. Karena fil markazil awal saya ranking satu. Jadi yang nama kuntu. Karena lagi diceritaan nih, ketika ini saya begini gitu kan. Jadi kata kana itu untuk huwa. Kalau untuk ana jadinya kuntu. hmm, Untuk anta jadinya kunti. Untal. Kunta. kunta. yang Kunta. Kunti Kunti. 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 Astagfirullahaladzim. bukan kuntil lah, kuntilanak. Nah, itu film Itu berarti madrasah. sesuai domir ya Ustaz ya. Kalau Ya, kunti sesuai domir. Namanya itu film karena madrasah. berubah Ya. kan ini ma'atayir mayazam. Dia berubah mengikuti failnya gitu. Atau mubtada'nya kalau ini. Ini. Kalau hiya berarti Ini. Kuntuha. hiya. Sebenarnya karena itu fi'il Kuntu. madi ya. Kalau zahabat muannasnya Sahabat. zahabat Berhabat. ya. Kalau kana Anak. berarti Oh kanak iya. kanak Kan. Iya. gitu. Antum pun Antum. Kuntum. antum antunna. Kuntunna. Kuntunna. Hmm. Karena tuh in kuntunna turidunal hayatad dunya wa zinataha. Ada tuh di surat Al-Ahzab ya. Ya nisaan Nabi gitu ya. Maksudnya. In kuntunna turiduna. Turiduna kan fi'il mudhari ya. Kuntunna turiduna. Nah, gitu lah. In kuntum tu'minuna billahi. Ah gitu. Jadi setelah karena biasanya sih fi'il mudhari. Saya kita dulu lanjut dulu ke sini. Walidah al-madrasah. Jadinya Kanat. Kanat
walidatuhu tantadhiru amamal madrasati. Ya, walidah. Jadi ini dia kan, dia. Makanya berubah karena menjadi Kan. kanat. Ini ya. Kanat menyesuaikan. Walidatuhu-nya tetap sama ya. Oh. Kemudian apalagi yang berubah? Tantadhiru. Fi'il. Fi'il. Yang tadiru menjadi Tantadhiru tantadiru. Berubah juga. madrasat. Sama madosa karena di sini ada kata madosa tergantung. Hmm. Bisa ya. Siap. Insyaallah Ustaz. Sip. Di tolibah soal wahid. Maka wahid idan faidah sering. Ustaz. Bismillah. Sadiqun al-hadiqah. Kana sadiquhu yantadhiru amamal hadiqah. Oke. Maaf. Faidah nur. Ustaz. Kanat uh, kanat ukh kanat ukhtuha tantadhiru amamal mustashfa. Yes. Yang hu-nya disamain aja ya. Karena kan dicontohkan walidah juga dia mu'annas tapi tetap hu ya kan. Bu, Nggak bu, jadi walidatuha. bu. Hu-nya tetap sama. Yang berubah Walidah. walidahnya aja. Diulang. Ana ulang Ustaz. Hmm. Kanat ukhtu ukhtuhu tantadhiru amamal mustashfa. Paham? Ini Samira. Karena khol karena kholuhu dan taziru amamal masjid. Paham? Dan Samirna. Maujudah. Belum ada ya. Saya lanjut ke Sayyidah Siti. Arba. Arba'ah kholatu mauqiful hafilat. Kanat kanat kholatuhu tanta tan bukan tantaziru mauqiful hafilatu amama hafilatu. Gimana sih? Kanat kanat kholatuhu eh, tantaziru mauqiful hafilata. Di depan. Amama. Amama mauqiful Eh, hafilati. Setelah amama eh, kata setelahnya jadi majrur. Jadi Amama amama mau TV. mauqifi. Diulang dari kanat. Ya, kanat kanat kholatuhu tan tantanzi tantaziru amama mauqifil hafilati. Nah, Samira udah bergabung? Halo Ustaz Afan, udah Ya. keluar. Hamzah. Mau. Nama Ustaz. Karena jadduhu yang taziru amamal maktabati. Nah, Sayyidah Nurlela. Jaddah al-bait. Kanat jaddatuha tantaziru amamal bait. Oh, tetap hu, nggak berubah. Kanat jaddatuhu tantaziru amamal bait. Nah, oke. Lanjut Sayyidah Tati. Ustaz, kana waliduhu yang tadiru amamal ghurfah. Baik, ini sesuai misalnya. Enggak ya, saya nggak bahas. Baik, untuk kalimat atau makna ada yang masih belum. Ustaz,
Kalau tadi kholatu itu kalau jadi kholatuhu taknya tak terbuka apa tak tertutup? Sama Terbuka. seperti walidah ya, kan Walidah. titik. Oh, Kan ya. walidah Oh, tak ya. marbutah nih. Ya. Heeh. Oh iya iya. Ya, Ya iya. Jadi sama tak ya. iya. Jadi jadinya tak terbuka. Jadi tak marbutah itu kalau dia sendiri. Nah, syukran Ustaz. Sendiri. Kalau dia digabung dengan kata depannya, jadi berubah dia. Tak marbutah. Ya. Baik, kita baca ini dulu. Saidah Sri. Nah, ya Ustaz. Kharaja Ibrahimu minal madrasati. Oke. Saidah Nur. Lagi izin Ustaz ke Oh, ya, dia. belakang. Baik. Ansa Amirah. Ja'at al-hafilah. Nah, Ja'atin Hafidah. Ansa Amirah. Namun Ustaz, narju an tarji'u ilal madrasati sari'an. Baik. Fi'il setelah an, dia fathah. Oh iya. Diulang. Ulang. Narju an tarji'a ilal madrasati sari'an. Nah, baik. Baik. Nah, atadid afani. Sif. As-surah. Deskripsikan gambar ini ya. Ini. Senang lihat ya. Di gambar ada apa ini? Mada hadas. Ada asyayaro Mada fi surah. Ya Sayyidah Siti. kecelakaan ya Ustaz. Bila Arabiyah. Hadisatun. Al-hadis. Hadis. Al-hadis. Baik. Mada fi surah. Kam sayaratan. Kam sayarotain. Sayaratan. Sayarotan. Kam darajatan. Wahid. Darajah wahidah. Kam Wahdah. syahsan. Kam sason. Sahsoitan. Sahsoitan. Syahsan. Sahson. Jadi kalau kata dua itu tinggal tambahin aja an gitu ya. Oh, tambah panjang. Sayarah, sayaratan. Syahsun, syahson. Karena ini masih normal, belum jadi majrur. Kalau majrur atau mansub sayaratain, syahsoin. Baik, nantakir ila as-soal. Ya Sayyidah Siti is'ali Sayyidah Nurlela. Aku wahid. Saidah siapa tadi? Nurlela. Nurlela. Mada kanatil midatu tarkabu. Tarkabu itu menaiki ya Ustaz. Mm-mm. Kana titil midatu tarkabul hafilah. Hafilah. Hal fisul Elaisin. hafilah. Daroja Ustaz. Dulu aja. Kan nggak ada gambar bis. Nah, Nah, daroja. oh. Nah, Sayyidah Nurlela is'ali Sayyidah Tatu. Nah, Aina kanat tarkabud daroja. Tarkabu ad-daraja bitarik au fi syari'. au fi syari'. Au fi syari'. Jadi is'ali Sayyidah Sri. Aina tilmidatul an Tarik bijani bisayyarah Ustaz. Nah, setelah au fi syari' au ala madza? Alal ardi. Taqata Alal art. taqatat. Sakotot alal art. Nah, taqata al bijanibi Bijani bisayyarah. nah, ya.
Ayo. Cari Nah, nah Anissa Sayyidah Nur, Amira. Nisa Amira, aina haqibatuha? آه قيمتها تحت السيارة. Hei. Saya rasa mana. Cari Anissa Mirna. أين سميرنا إلى أين ستأخذها سيارة الإسعاف؟ إلى المستشفى. إلى المستشفى. Nah, cari Sayyidah Siti. لماذا صدمت سيارة التلميذة؟ Hmm, li'anaha eh, li'anaha usibati bisayaroh. Hmm. Nah, lima ada sadamat. Itu apa sih? Sodamat itu apa Ustaz? Sodamat. Nabrak. Ter, Kenapa mobilnya nabrak sepeda? oh, Kenapa mobil nabrak siswi? eh, Ilmadia li'as sodamat terkejut gitu saat karena terkejut. Orang nggak begitu begitu ya. Gimana? Terkejut nggak terkejut? Tetap ya jauh. Karena supirnya terkejut coba gimana? Ah, Terkejut ya jauh. namanya supir li'ana li'anahu as-sodamat. Selamat nabrak. Oh, Kalau nabrak. terkejut ya jauh. Li'anahu litafaja'u. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya. Li'anahu. Atau misalkan kalau misalkan kita kita kasih jumlah apa fi'il madhi ya jumlah fi'il madhi berarti tafaja'a ya tafaja'a lena asaiqo tafaja'a terkejut gitu ya au lena asaiq eh, karena layan tabih fi fi syari' layan tabih fi syari' tidak memperhatikan jalan jalan layan tabih atau mungkin rubama inna kunna ijabah ukhra kira-kira yang ini apa. Ustaz, kalau kayak gini Ustaz, mohon koreksinya. Lian nasa ikut sayyarah mana dorot tilmidah. Bisa nggak Ustaz? Bisa. Nah, nah, Ustaz. Nah, Ustaz. sahih. Mana dhara ila at-tilmidah. Dhara melihat ya. Atau kalau mau pakai kata kana, dia nahu kana la yanzuru ila at-tilmidah. Bisa. Jawaban akhir, jawaban akhir. Apa ya kan bebas ya kalau nomor kita ini tergantung. Hmm? لأن التلميذة. Gimana? Jangan bainahuma khusumah, Mas. Bisa gitu nggak? Enggak ya. Karena ya coba. Nggak apa kalau misalkan belum ada ide nggak apa. Kalau ngantuk Ustaz apa bahasa Arabnya Ustaz? Ngantuk. Bisa tuh bisa. Bisa Yes. coba pakai kana coba. Kan itu kan nuas. Coba kalau ngantuk itu nuas. Ya. Yes. Yes. Kana gimana? Di Tunggapi. Kana saifu
Ngantuk dulu. Gimana? Karena supirnya ngantuk. Karena saiku Hmm? pinuas. Apa? Fiilnya apa? Hmm, ah, Masa kali ya, Ustaz? Hah? Kana saiqu Hmm. yash'uru yasuru binuas. bin nu'as. Ya gitu. Kalau pengantar ya. Karena sa Kana saiqu. saiku yasuru binuas. Ya, jadi setelah kana pakai fiilnya yang mudhari gitu kan lebih mudah. Saya Yes. bismillah. Yash'uru ma makna Ustaz? Yash'uru merasa. Oh. Yash'uru bil ju', yash'uru bil atas. Gitu. Merasa masuk merasa ngantuk, merasa capek. Yash'uru bil ta'ab, merasa capek. Ya. Ta'ab juga bisa. Yash'uru bil ta'ab. Hmm. Wan nu'as. Hmm. Baik. Tadi terakhir siapa yang lalu? Imam lalu. Ini sudah mat ya. Kalau Hamzah bisa nggak? Ya. Anak barusan terakhir Ustaz. Ibu, ibu 6. Ya. Oh, ya. Baik, Sayyidah Nurella, Fakul Wahid, Mati berkalimat. In in tazarotil tilmidah amama ghurfatil mudir. Maaf. Oke. Sayyidah Tati, وحصت الطبيبة التلميذات. maaf. Saya Putri, Kana sodiqi yajlisu wasatul madrasah. maaf. Oke. Bismillah, Sayyidah Nur, kembali. Nah, Ustaz. Hmm. Nah, Arba'ah. satadhabu satadhabu eh minal baiti ilal eh, satadhabu minal baiti ila mubasyaratan eh apa? Hmm. Satadhabu Biasanya kalau setelah fiil, dia langsung pelaku atau failnya. ah, al mudarrisa satadhabul mudarrisa minal baiti eh, nah, nah. Huna mubasyaratan satadhabul mudarrisa eh huna mubasyaratan ilal bait Ustaz. Minnya nggak dipakai. Afan minal satadhabul mudarrisa minal bait Iya. eh apa Ustaz? Satadhabul mudarrisa eh minal bait ilahuna mubasyaratan di mana ya? Ya, itu benar. Mubasyaratan. Oh, Hmm. satadhabul mudarrisa minal bait ilahuna mubasyaratan. Nah, apa ada yang kata yang belum dipahami? Basya. Mubasyaratan Ustaz. Ah, langsung. Oh, langsung ke sana dengan langsung. Oh, na'am Ustaz. Kita nggak Syukur. mampir dulu, langsung. Gimana? Nggak mampir. Oh, na'am, na'am. Kalau pesawat itu nggak transit dulu, Inilah. langsung. Ini dari Na'am Ustaz. Jakarta langsung ke Jeddah gitu. Nggak mampir ke Singapura. Nah, gitu. Website Na'am Ustaz. Anissa Amira, Komsta.
Sa'usafiru ghadan, sa'usafiru ghadan ilal asimah insyaallah. Nah, ya, ya Allah. Bang ya. Mulai kita lanjut dulu. Instabdil ma'a taghyir ma yazid misal. Ini tangan waktu di depan fil asri. Ini semuanya sama ya fil asri. Yang berubah adalah fiil dan eh, fa'ilnya. Fiil mengikuti fa'il ya. Baik, fil asri zarahu asdiqa'uhu. Fil asri Asri Fil asri asdiqa'uhu. asdiqa'uhu. Baik, hadhihi jumlah ismiyah amil fi'liyah. Fi'liyah. Ismiyah. Ya beda-beda. Rundingan dulu. Ismiyah fi'liyah. Ismiyah. Ismiyah kalau saja fil asri ismiyah saja. Baik, yang benar fi'liyah ya. Terus ada seri udah. Ya fi'liyah ya. Ah, 5 aja Ustaz. Kenapa? 5 aja. Zarahu. Oh, bukan ngeliat fil asrinya Ustaz. Fi itu apa? Isim bukan? harf jar. Bukan. Harf. Harf. Dia harf. Kan nggak ada Harf. jumlah harfiah. Ada nggak jumlah harfiah? Ah, Nggak ada. Harf ini harf apa? hmm. Fi itu harf apa? Harfu jar. Harfu jar. Jar. Kata Harfu jar. isim setelahnya itu jadi majrur. Mm. Jar majrur. Jadi ini jar majrur udah Hmm. jar majrur. Dia nggak dihitung. Hmm. Nah, tinggal kata setelah jar majrurnya adalah fiil. Mm. Zaro. Kata zaro menjadi Hmm. awal hitungan jumlah. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah filia berarti harus ada apa sama apa? Kalau Fi'il fa'il. ismnya kan Fi'il mubtada fa'il. khabar. Kalau filia, Fi'il fa'il. nah, Ayo. Fi'il fa'il. satu lagi Maf'ul Maf'ul bih. bih. B. Nah, fiilnya yang mana nih? Zarahu. Masih kurang. Fi'ilnya zaro. Zaro. Fi'il zara. Failnya yang Asdiqa'uhu. Eh, yang mana? Asdiqa'uhu. Masih kurang. Yang mana? Hu, hu, Bu ya as, Ustaz. Asdiqo. Astiko. Wah, ya Ustaz. Asdiqo. Asdiqo. Astiko. Oh, tambah hu ya. Asdiqo. Apa kayak O-nya udah mulai. Iya, hunya ada. Maful bi. ma- maf'ul bih. Maf'ul bihnya. Kalau maf'ul bih kan biasanya mansub Ustaz. Ini Hu. Hu. bu. Hu. Nah ini ya. Jadi merahnya gini. Gini. Oh, Anda pernah bilang di kelas ini nggak ya? Atau di kelas lain ya? Kalau domir sambung sama Mungkin fiil maf'ul jadi maf'ul bi. muqaddam. Oh, Tapi kalau kalau domir nyambung sama isim jadi mudhafun ilaih. Hmm. Misalkan hu nih, zarahu, oh pasti itu dia maf'ul bi. Tapi kalau misalkan hu baituhu itu pasti jadi apa? Mudhaf Mudhof ilaih. ilaih. Catat, 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 catat. Domir, domir ini domir ini ya, domir mutasil. benar. Kalau sambungnya sama fiil, dia jadi maf'ul bi. Hmm. Tapi kalau sambungnya sama isim, dia jadi mudhafun ilaih. Tuh. Contohnya ya ini aja. Zarahu. Tuh. Mengunjunginya. Tapi kalau baituhu. Atau ini nama asdiqauhu ya. Hu-nya di sini mudhafun ilaih.
Ini udah pas nih. Hu-nya ada di nyambung fiil sama nyambung isim. Hu pertama dia jadi apa tadi? Ini Hmm, Maf'ul bi, maf'ul bi. maf'ul bi. Hu yang kedua mudhof ilaih. ilaihi. Ya, gampang ya. Kalau belum jelas nggak apa-apa, tanya aja. Tadi Gimana? Ya, kita lanjut dulu ke latihan kalau belum ada yang ditanyakan. Hiya shadiqat. Ya, Ya, shadiqat. sadiqah. Ngajak lagi itu aja pokoknya. Fil asri Fil asri. zaratha shadiqatuha. Ikhwatuha. Ya, jadi hiya menjadi maf'ul bi dan mudhof ilaih. Shadiqat menjadi apa? Shadiqat jadi apa? Shadiqat jadi fa'il. Fa'il. Kan lihat di sini nih, lihat di Atas. ini kan domah nih. Shadiqatu, ya kan? Ya, Kan fa'il marfu makmul. gitu. Hmm. Terakhir siapa dari terakhir? Allah Asima, Samira ya? Benar ya? Benar ya? Samira sekarang berarti. Coba, Bang Wahid. Ana Ustaz. Maaf. Hmm. Fil asri zarahu. Anta ini, Anta. Dibaca dulu deh. Anta, ikhwah. Oh ya, anta ikhwah. Hmm. Fil asri zarahu. Lepahu, kan Anta. Anta zaro. Eh, Zaratu. kalau huwa, hu. Hmm. Kalau hiya, ha, ya kan? Anta jadi Oh, apa? Zaro. za zaroka Ustaz. Mm-mm. Fil asri zaroka ikhwatuhu. Kok jadi hu lagi? Kita paham nggak, Bang? Sudah paham nggak? Kalau nggak paham, Paham. ulang lagi. Oh, Hah? ikhwatika. Gimana? Fil asri zaroka ikhwatika. Kenapa sih? Taka. Eh? Kenapa tah? Karena anta. Antanya kan kaknya. Hmm. Ya, ikhwa, Oh, ikhwa. ikhwaka. Nggak dikasih harokat dong. Oh, gimana Ustaz? Ini anu udah kasih tanda di sini ya. Ini berarti, Ikhwatu ya, Ustaz. iya ini kan kalian udah kasih tanda nih. Sadiqatu. Ini Oh, fa'il. Fa'il marfu. ikhwatuka. Ya, coba diulangi. Fil asri zaroka ikhwatuka. Ya, ya seperti itu. Baik, Hmm. sebelum lanjut, ada yang masih belum ini nggak, belum mudeng nggak? Oh, nggak apa-apa, anak ulangi. Daripada pas soal bingung. Afan Ustaz, berarti domirnya sama ya Ustaz dengan yang di antara fiil dan isimnya begitu Ustaz. Kan dobir kan ini, sebentar ya, anak-anak hapus dulu ya. Anak hapus dulu. Perhatikan di sini, domirnya mana domirnya? Di contoh yang al-misal, domirnya yang mana? Iya. Domirnya hiya. Mm-mm. Hiya itu jadi domir mutasil. Domir mutasil kalau digabung menjadi
dan menjadi dengan isim dia menjadi apa? Eh, Mudhof eh, ilaih. Vilai mudhof ini ilaih. jadi mudhof ilai. Kalau dengan fiil Eh, jadi Maf'ul bih. maf'ul Lebih. bih. Nah ini domir. Domir mah nggak ngaruh sama fiil. Ya, domir mau fiilnya siapa, mau failnya siapa, domirnya tetap dia jadi maf'ul bih atau jadi mudhof nilai. Dia kan nggak ngaruh kan dia tetap aja ha ha ha. Nah, kemudian kata satunya lagi sodiqot ya kan. oh, Ini jadi fa'il kan. Kan ini kan u ya kan. Maka dia mengaruh kepada fiilnya jadi zarot. Bukan zarok, zarot. Kenapa? Karena dia muannas gitu. Jadi fil asri dia udah fil asri udah lewat ya. Dia nggak mengganggu i'rabnya. Dia berdiri sendiri, jar majrur udah beres. Nah, sekarang tinggal zaro jadi zarot karena sodiqot ya. Zarot sodiqotu. Tinggal isim domir mutasilnya yang jadi maf'ul bih sama jadi mudhof ilaih. Zarot ha sodiqotuha itu. Maka tadi ketika antar sama ikhwah fil asri zaroka antar jadi ka. Ikhwatuka, ikhwatuka gitu. Nah, terus ini dimengerti? Ya, Ustaz. Insya Allah Ustaz. Mahlan. Ya, nggak apa-apa. Saya coba dulu lagi. Setelah ini saya udah Siti ya. Oh, Anti akhwat. nanti ahwat. fil Fil asri. asri zaroki Zaro. Fiilnya diubah lagi. ahwatuki. Fiilnya diubah. Fiilnya berubah. Kan muannas. Ah, Fil asri zaroki Nah, zaro itu mutakar. eh zarotuki Sukun. Zarot. zarotki. Oh iya, jadi berubah ya. Fil asri zarotki ikhwa tuki. Bukan. Bukan. Eh, Ini nomor dua. Saya udah sering. ya, Akhwat. ahwati. Akhwatuki. Nah, diulang. Fil asri zarot jarotki akhwatuki. Ya, gitu ya. Fil Ya, asri gitu ya. jarotki Nah, Zarot. Baik. akhwatuki. Dan Nurlela. Selasa. Ustaz. Oh iya, perempuan kan ya. Kalau domir ana berarti tanpa harus tak lagi Ustaz ya. Anak coba fil asri zaratu ailah. Namanya mana? Ana fil asri zaratu. Jarot. Itu Zarot tuh. Enggak, damir mutasil. Baik, kalau damir Oh, mutasil. zarati. Jarot. Zarati Ustaz. Nah, Ustaz. Baik. Kalau fiil, ya kalau fiil untuk domir ana, dia pakainya mi. Oh, Kan oh iya, Masya Allahumma Allah. apa gini ya? Nama Ustaz. Arhamar rahimin irhamni. Kan? Irhamni kan? Mi. Jadi kalau ana tuh mi. Ulangi Fa'fu Ustaz. anni. Ya. Itu ulang-ulang. Fil asri zaroni ailah. Aila mudzakkar mana? Ailah muannas. Ailati berarti Ustaz. Fiilnya. Nah, Fiilnya diubah dulu. fil asri zaroni Nah, ailati. Zaro itu mudzakkar.
Jarotni. Zarat nih pakai tak ya Ustaz. Iya, mana pakai ta. Ya Allah. Fil asri zarat nih ailati. Ah, Masya gitu. Allah. Salah. Lalu begitu ya. Salah. Oh, Pak, ini aman juga latihan ya. Ini Ustaz. Oh, yes. Saya tati, arba'ah. Ustaz. Huma walidun. Walidu. Fil asri zarahuma waliduhuma. Nah. Kita ya. Abang tidak tati orang lama nih. Ada tri. Hum ustadun. Fil asri zarohum ustaduhum. Alhamdulillah. Sudah tri harus benar. Ya boleh salah sudah tri. Waduh, ngeri Ustaz. Hostnya. Ngeri. Oh, saya. Alhamdulillah. Astagfirullah. Tidak benar. Fil asri zarat zarathun ustazah ustazahun ustazatun. Jarotun Iya, apa benar, jarot? benar. Harokatnya dibaca benar. Pelan-pelan. Fil asri. Mhm. Jaringan Ustaz. Jaringannya juga lagi. Jarot. Zariqatuhu ustazatunna. Jadi Ustadzatuna. Jadi tanwinnya tanwin tasdid gitu ya. Ustadzatuna. Fil Eh, asri. ustaza Fil asri. ustazatuhun ustazatunna Ustaz. Enggak, bukan Ustadzatuna. Jadi ada tasdidnya di Ustadzatuna. Kan hunna, bukan tunna. Hunna nggak berubah. Ah, ustazatuhunna. Ya, diulang. Fil asri. Nah, Fil asri. fil asri zaroh zarot zarothunna atau zarohunna Ustaz? Ustadzah mudzakkar mu'annas. Eh, muannas Nah, zarothunna. ya, Fil asri zarothunna ustazatuhunna. ya gitu ya. Alhamdulillah. Musa Amira. Ustaz. Fil asri zarona kholuna. Sahih. Alhamdulillah. Langsung ya. Musa Mirna. Ini sama ya? Sama nggak apa-apa deh. Musa Mirna. Lagi Ustaz. Ya nggak apa. Sama. Fil asri zarahu asdiqauhu. Ya, nah. Ada pertanyaan di sini? Ini memang sebenarnya kalau dari segi nahu, ini bisa dibahas nahunya ya. Tapi karena nggak ngasih secara detail nahunya, karena tapi yang penting prakteknya aja lah gitu. Supaya Antuna nggak terlalu pusing istilah-istilah nahunya ya. Tapi beberapa tadi udah Anda coba kasih apa kayak domir ya. Kalau isim jadi apa, kalau fi'il jadi apa gitu aja biar praktis, yang praktisnya aja. Ayo. Kalau ada pertanyaan tentang nahu nggak apa-apa. Ini insya Allah dijawab. Saya banyak dulu kalau nggak ada al-amal. Bismillah. Udah udah baca ini al-qaratuna adal hiwar qabla dar. Nah, kalau Sama Ustaz. Baik. Sepertinya tidak ada yang susah ya kalau dari kalimatnya. Kita langsung aja dulu ya, biar Natuna bisa baca. Kalau tadi Sayyidah Sri, kalau Sayyidah Nur, Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amal. هذه دراجة جميلة. هل هي دراجتك؟ هل هي دراجتك؟
Itu dia. لا هذه الدراجة والدي هو اليوم في العطلة. أين يعمل والدك؟ والدي عامل في مصنع دراجات. Ro-nya apa sih? آه، دراجات. والدي عامل في مصنع الدراجات. والدي عامل في مصنع السيارات. طبعا والدك يملك السيارة. للأسف هو لا يملك سيارة للأسف Ah, للأسف هو لا يملك. Asaf. iya panjang ya. للأسف هو لا يملك سيارة وأنت تعرف السبب. ما السبب؟ السبب هو السيارة غالية جدا. وكيف يذهب والدك إلى مصنع؟ هو يذهب بحافلة المصنع. Oke. Yang ada dukunna sab'ah dan ada Nurman Samira. نعم. هذه دراجة جميلة. هل هي دراجتك؟ لا، هذه دراجة والدي، هو اليوم في عطلة. أين يعمل والدك؟ والدي عامل في مصنع الدراجات. والدي عامل في مصنع السيارات. طبيعا والدك يملك سيارة. Huna Taba'an. طبعا والدك يملك سيارة. لأسفي هو لا يملك سيارة وأنت تعرف السبب. Coba diulang dulu yang ini. Tidak Nur. Bil, نعم. نعم أستاذ. لأسفي lil asaf. Asaf. للأسف للأسف أستاذ. Asaf. أسف. أسف للأسف. Hmm. للأسف أسف للأسف هو لا يملك سيارة وأنت تعرف السبب. ما السبب؟ السبب هو السيارة غالية جدا. وكيف يذهب والدك إلى المصنع؟ هو يذهب بحافلة المصنع. Baik, Samira Mirna. هذه دراجة جميلة، هل هي دراجتك؟ لا، هذه دراجة والدي، هو اليوم في عطلة. أين يعمل والدك؟ والدي عامل في مصنع الدراجات. والدي عامل في مصنع السيارات. طبعا والدك يملك سيارة. للأسف هو لا يملك سيارة وأنت تعرف السبب. ما السبب؟ السبب هو السيارة غالية جدا. وكيف يذهب والدك إلى المصنع؟ هو يذهب هو يذهب بحافلة المصنع. Nah, kita Mirna filosofi. هذه دراجة جميلة. هل هي دراجة؟ Kalibu. أنا هذه دراجة جميلة. هل هي دراجتك؟ La hadhihi darrajatu walidi. Huwal yauma fi utlah. أين يعمل والدك؟ Walidi amilun fi masna'id darajat. والدي عامل في مصنع السيارات. Taba'an waliduka
yamliku sayyarah. للأسف هو لا يملك سيارة وأنت تعرف السبب. Mas sabab السبب هو السيارة غالية جدا. wa kaifa yadhhabu waliduka ilal masna. هو يذهب بحافلة المصنع. Nah, saya dari Siti mah Saida Nurlela. Heeh. Hadhihi darajatun jamilatun. Hal hiya darajatuk. لا هذه دراجة والدي هو اليوم في العطلة. Aina ya'malu waliduk. والدي عامل في مصنع الدراجات. Walidi amilun fi masni'is sayyarah. Walidi amilun fi masna'is sayyarat. طبعا والدك طبعا والدك يملك السيارة. Li asafi huwa la yamliku sayyarah. Wa anta ta'rifus sabab. ما السبب؟ As-sababu huwa sayyaratu goliyatun jidan. وكيف يذهب والدك إلى المصنع؟ Huwa yadhabu bihafilatil masna'. Nah, Saida Nurlela masih ada tadi. هذه در... نعم. هذه دراجة جميلة. هل Kariri, هي Kariri, دراجة هذه دراجة جميلة. Kariri. هذه دراجة جميلة. هل هي دراجتك؟ لا هذه دراجة والدي هو اليوم هو هو اليوم في العطلة. أين يعمل والدك؟ والدي عامل في مصنع الدراجات. والدي عامل في مصنع السيارات. طبعا والدك يملك السيارة. للأسف هو لا يملك السيارة وأنت تعرف السبب. ما السبب؟ السبب هو السيارة غالية جدا. وكيف يذهب والدك إلى المصنع؟ هو يذهب بحافلة المصنع. Iya, Saida tadi mah Saida Siti. نعم أنا هذه دراجة جميلة. هل هي دراجتك؟ لا، هذه دراجة والدي، هو اليوم في عطلة. أين يعمل والدك؟ والدي عامل في مصنع الدراجات. والدي عامل في مصنع السيارات. طبعا والدك يملك سيارة. للأسف هو لا يملك سيارة وأنت تعرف السبب. ما السبب؟ السبب هو السيارة غالية جدا. وكيف يذهب والدك إلى المصنع؟ ويذهب بحافلة المصنع. Dah. Syukur aku jami'an. Baik, Hamid soal? Fi soal? للأسف ما معنى أستاذ؟ Baik, bil asar. Di Indonesia, sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali. Hmm. Masna itu pabrik atau apa Ustaz? Nah, Pembuat pabrik. pabrik. Hmm. Sebab. Kalau lil asif nggak ada ya, Ustaz?
Beda. Lil Jadi asif. Ustaz, Asif. taubaan diartikan apa Ustaz? Tentu. 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 Pasti bisa nggak Ustaz? Pasti tentu. Sama. Tentu pasti. Tentu saja pasti sama. Kuliah. Hmm. Baik. Kalau nggak ada lagi, Anda akan bertanya. Nanti terus ya, muter ya. Anda akan bertanya untuk memberikan contoh ya. 1, 2, 3, 2. Beda Nur Hidayanti. Baik. Anda bertanya ke Sayyidah Sri. eh Selasa atau Khamsah? Khamsah ya. Nanti Sayyidah Sri juga seperti itu ya. Khamsah kebanyakan nggak? Ini Banyak kan. sedikit. Ya, ini kata-katanya sedikit ya, Ustaz. Sedikit pertanyaan sedikit ya. Boleh diulang-ulang, Ustaz. Boleh sama sama Sedikit Ustaz satu nggak? saja. Sedikit satu saja. Ya, maksudnya Pakai kalau bikin pertanyaan pakai ini, pakai kalimat yang lain. kalimat yang lain. Kalimat tanya yang lain, kata tanya yang lain. Ya, coba Anda kasih 5, gini deh. Anda kasih 5, Antuna masing-masing 3 ya, berurut ya. Saya Oke. Sayyidah Nur, dan Kak Mira nanti lanjut. Iya, 3 Anda aja, kasih Ustaz. 5. Nah, Nggak boleh sama, Ustaz. kalau bisa jangan. Hmm. Anda baca aja kali ya. Karena nanti bikin sendiri ya. Ini Iya. intinya kalau lebih gampang pakai kata hal ya. Hmm. Untuk nanya sama yang ditanya itu sudah gampang lebih hal. Bismillah. Hal Abdul Aziz yarkabu darajah. Naam. Huwa yarkabu darrajah. Hal hiya darajatuhu. La, la hiya darrajatu waliduhu. Darrajatu walidahu. Waliduhu, Eh, no. iya benar, Ustaz. Walidihi ya, Ustaz. Nah. Ya darajatu. La hiya darrajatu walidihi. Nah, oke. Hal Abdullah yarkabu sayyarah. Abdullah yarkabu sayyarah. Abdullah. Hmm. La, la arif, Ustaz. Dia apa itu? Hal yujadu Iya. surah sayyarah Nah, fi hadal hiwar. naam, walakin La. La yujad fi. sayyarah, sayyarah. Kira Abdullah. Hadis lah. Hmm. Hal yarkabu Abdullah sayyarah. La, La. la, Nah. Hal Abdullah yamliku sayyarah. la, Nah. wala yamliku sayyarah. Hal waliduhu yamliku sayyarah. La, waliduhu la yamliku sayyarah. Nah, itu gampang kan? Pakai Hmm. hal lebih. Lanjut. Tadi Ah, Sayyidah Nur. dan udah deh. Hmm. Hal fi hal fi surah darajatun jamilah. Naam, darajatun jamilatun. Hmm. Hal hmm, hal walidu Abdullah amilun fi masna'is sayyarat. La, huwa eh, Abdullah Hmm. fi darajah. La, Hal, uh, Asaukarir. Hal walidu Abdullah, hal walidu Abdillah amilun fi masna'is sayyarat. naam, huwa ya'malu fi masna'i sayyarah. Sayyarat. Nah, hal eh,
hal walidu Abdul Aziz darajat yamliku darajah. Naam, huwa yamliku darrajah. Hmm. Hmm. Hal sayyaratun ghaliyatun jiddan. Naam, sayyaratun ghaliyatun jiddan. Kelas Ustaz. Ya, lanjut Ustaz Miri. Hmm. Ana Ustadz. Nah, Ila Samira. Naam. Mada kaifa yadhhabu kaifa yadhhabu walidu Abdul Aziz ilal masna'? Walidu Abdul Aziz yadhabu ad-darajah ilal masna'. Abdul Aziz. La. Abdul Aziz ya Samira. Abdul Aziz Apa? Ulang. Kaifa yadhhabu walidu Abdullah ilal masna'? walidu Abdullah bisayyarah yadhabu Ya ada Tayara di sini. Iya Tayara. Hah? Bil hafilah. Nah, bil hafillah Layang ikut Tayara. Nah, Kaifa bil Tayara. Ya. walidu Abdullah yadhabu bihafilah ila masna' dal masna'. hal Abdul Aziz huwa yamliku sayyarah. La uh, walidu Abdul Aziz yamliku sayyarah. Aina ya'malu Abdul Aziz. Apa? Putus-putus. Aina ya'malu walidu Abdullah walidu Abdullah ya'malu fi mas Abdullah fi masna'i sayyarat. Nah, fi hadzal hiwar man siapa apa sih berdialog apa sebenarnya siapa ya? Astagfirullah. Yang lainnya. Berapa lagi Ustadz pertanyaannya Ustadz? Kalau 3 sih udah selesai sih. Kalau tidak 3 tadi udah. 6. Eh, Nah Ustadz, cukup berarti Ustadz. Nah, 3 aja nggak apa Nah ya. Ustadz, syukron Ustadz. Ini Samira ila Samira. Nah Ustadz. Nah, Ustaz. Maza
walidu Bentar. Walidu Abdul Aziz Maza walidu Abdul Aziz la yamliku sayyarah lianna sayyaratun ghaliyatun jiddan. hal 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 Ab- hal Abdul Aziz yang siapa ya? Hal Abdul Aziz yamliku sayyarah? La la yamliku sayyarah. Ah, hal 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 darajatun jamilah. Naam darajatun jamil. Naam darajatun jamilatun. Khalas 3. Nah, bila Sayyidah Siti yang ditanya. Naam. liman darajatun jamilatun. Liman. Liman darajat. Waladu Abdul Aziz. Walidu. Waladu itu anak. Walidu Abdul Aziz. Hal Abdul Aziz amilun fi masna'il hafilah. La Walidu Abdul Aziz amilun fi masna'il darajat. Hal Abdullah yadhhabu ila masna'i bisayyarah. La huwa yadhabu la Abdullah kan bukan ayahnya. Huwa la yadhhab. Ya. La huwa yadhhab. La yadhhab. Siapa yang yadhhab? Man yadhhab? Abdullah. Abdullah la yadhhab. Abdullah la yadhhab. Ini lagi ngomongin bapaknya ya. Kan yang kerja bapaknya. Kan Abdullah gitu kan. Tadi yang ditanya apakah Abdullah pergi ke pabrik kan? Pergi nggak? Jawabnya tidak. Iya. Karena yang pergi ayahnya. Huwa la yadhhab. Ya itu betul. Sama gitu ya misalnya Pak. Saya lanjut dulu ya. Sayyidah Siti ke Sayyidah Nurlena. Ya. Hal hadihi darajatun jamilah. Ini udah bukan tadi kayaknya nih. Naam. Hadhihi darajatun jamilatun.
Udah Ustaz tadi. Udah Bu Siti. Udah ya? Oh, udah ya. Oh, Udah. lain lagi deh. Eh, hal Hal Abdul Aziz Hal Abdul Aziz walidu eh Gua. salah. Eh, siapa? Hal walidu Abdul Hadi Hal walidu Abdul Aziz Yakmal fi masna'i sayarot. La, huwa ya'malu fi darajat fi masna'i darajat. Man la yamliku sayaroh Walidu Abdu Walidu Abdul Aziz, Walidu Abdullah. kaifa walidu Abdullah yadhab ilal masna. Ya, huwa yadhhabu bihafilati. Terus hal Holas, holas. olas. Tidak tapi. Nah, Ustaz. Ya Sayyidatati, limadha walidu Abdullah la yamliku sayyara? لأن السيارة ضلية جدا. Hal walidu Abdul Aziz ya'malu fil masna'i sayyara? لا نعم والد عبد العزيز عامل في مصنع سيارة مصنع دراجة لا والد عبد العزيز مصنع عامل في مصنع دراجة. Man yadhhabu bihafilatil masna'? والد عبد الله يذهب بحافلة المصنع. Nah, Terakhir. Udah tapi, udah Siti. نعم يا سيد سري هل الحوار بين عبد الله وعبد الرحمن؟ لا، هذا الحوار بين عبد الله وعبد العزيز. من الذي يملك دراجة جميلة؟ والد عبد العزيز. هل الآن يوم العطلة لوالد عبد العزيز؟ كيف؟ هل الآن يوم العطلة لوالد عبد العزيز؟ نعم، اليوم عطلة لوالد عبد العزيز. نعم Ustaz, خلاص. Apa ya? Kita coba jawab tanpa lihat teks, melihat luar. Coba. Tadi saya dan seperti terakhir. Tadi saya dan Nurdayanti. Kamu Wahid, ada Nur. Anissa Amira kalau gitu. Afwan Ustadz, jaringan Ustadz. Oh iya. Nah, yang apa? Anissa Amira berarti. Nah, Ustaz. Tanpa lihat teks ya. Imanit darlojah walidu Abdul Aziz. Nah, di Abdul Aziz. Di walidi Abdul Aziz. Anissa Amira hilang. Tidak Siti. Aina ya malu walidul Abdul Aziz Ah, fi masna'i. Abdillah. Ya Abdillah. Oh ya Abdillah. Aina ya malu walidu Abdillah fi masna'i sayaroh. Oh, saya Arab.
Sayyidah Nur, Lela. Aina ya'mal walidi Abdul Aziz. Ya'malul walidu Abdul Aziz fi masna'id darajat. Sudah tapi من يذهب إلى المصنع بالحافلة؟ والد عبد الله يذهب إلى المصنع بالحافلة. akhir selesai. لماذا لا يملك والد عبد الله سيارة؟ لأنها غالية جدا. Cita. Alhamdulillah ya. Dan intahina nadar qabla an nakhtatim. Kan soal. Di soal. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakanallah khairan anak teman-teman jami'an. Wa alafumikunna akhtatim bid-du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi